Salam alaikum. Galaxy. Ami bela gelen fo dati fo le mina numéro 2 blara ne salia blara. Isigi ka bi fayra la je mina fayda mun daw ma nyode fay ngo fayda ti jo fiu fayda diliti jo e mo mo sile no ko fayda di ko ga jo neti ajo e seto la. Galaxy. Ocha, atijo. Ola mina fayda mun daw ma bi ne bina mun daw ma bi ne ba yini de ka di awma. Ne ba yini ka daw ma nyode fo ngomi mo mo la de ale talen ko mo me fayda yini ka daw ma fu nti dorma kele mine awla neti wor mine awla fie parce que ne ba mo mo la de ale mo ke. Galaxy. Keri laje keri boloko kay ne faleno itine bolo fie ni sega nga fayda laje atoy ne mi wajibi ka donga pasi kono ne mi wajibi ika jam tane kono ne mi wajibi ka vike nga video la fie ne mi wajibi foila Galaxy. na ije ka ne to ko foye ne mi yoro ne toy na ije ka ne to ko foye mine kono me nga fayda di me kala mo ko fo maruble mi fo me maruble fo kulukoro maruble mi fo danti fo limna me kan baka bela jele fo mo mu wula ka ne sudeni ni koina mo mu wula ka salia sudeni mo mu wula ka salia kone sudeni ne la rabbi numéro 2 na ja fo ko salia do yere ko kati jo ne re fe ati jo Numéro 2. ati jo ne datugura mogo badene datugura mogo badene temena o datugura Usman Zerefu malana Haidara datugura kera ma here aywa Yusufu datugura kera ma here kira badene datugura mogo bade datugura donc ne ka datuguli amadigina na ne chedi keba kora blara ne blara numéro 2 blara ne mina fayda mun di awma bi abe fo de mako yiri keme eti yiri keme do abi bara mu ke eto do yiri keme be bara mu geto do ni mane la meta sorofu ni man numéro 2 la meta sorofu men kanu mo bela jilen fo ivoire munu wula ka kelege koina burkina bew malion me bela jilen fo ndasira jamana man damase jamana ma bela jilen fo lenu numéro 2 tay fayda dile nga ne baw dile ay numéro 2 dema se ko na dama yalla Numéro 2. do we deme kalti kata ay numéro 2 deme nawe ne deme ka do kene barenti jo fifiu momina yiri keme di aw ma sisa ne bina yiri keme di aw ma sisa forfait mu wana forfait keme na ibe yiri keme iba nafa soro Galaxy. yiri keme bi mun ke ni ka bana suguya ma don bana sugu don bali ni ka bana suguya ma don e bi dogotoro so la ko ye arajo ke kuma banai mais e koni farbi gi dimi yere ko boni do yere dogo ko boni do dogo ko mo jugu no do dogo ko kengono do ima bana fura don fiefio afura yiri keme di Galaxy. Numéro 2. na fori ma yiri keme yiri ma bo yiri la ali bimbala bimi se ka keme dafa ibe bin la je bin qualité ibe se ka a jatemine chogo mi pour que yiri bi dafa kemena ya numéro 2 la mesa ni mane la me ti se ka soro yiri keme abi bara munge eti se ko soro fiefio ne mane la me ibi jija ibi yiri keme ibi se ka be furabulu yini kana beke siri ni ya beke siri atiku daga kono ibi se ka be furabulu damado yini ka faranyo ka yiri keme ne yirige keme ibina iba tobi ni banabato nabe dogotoro sola ni dogotoro desena ka frage ateka na naifi ni mini frage fu ne bini frage fu e ka bana dogole ni mase ka donda yiri keme de ba frage fu Galaxy. ine banabato tagana nai ni banabato tagana nai be yiri keme iba tobi ni ya tobi ibi jija banabato bi wuswala ni ya tobi sisa iba jigi ka bo daga ka ibe doke mina kono banabato ibe fini biri ala ka wusho la banabato be wusho la abi kwala abe miala abe wushu mina ati miola de abi ku odela yiri jemun tobi daga kono ibe banabato iba akula iba ko fona na ka miola abe wushu mina abi wusho la abi kola
abi ko mina fana no ni ji mum to daga kono abi ko la fana abi miola na minola e ba do panabato bu o mi kili hakemuya figo nyeyini ko donne numéro de ba di masisa fla ita sara nebinin di e ma fu parce que ne ba nyeyini ka nyedo de nebita ni nyeyini ne de bita sengeke ka nyeyini ngane ba di e ma fu Niye yiri kemei atobile ye jikla ya wusu dola ka kula ibikla ka jitom me barama kono na ye domi ka ko o fonona abi ko la kokota ani saba muso kokota nan jeta ye kokota saba nyafiye ngo kokota ni saba che muso ta kokota annani na yo sura Allah ne ayo sura na je bisa ka kukutan sabab bege dongil na ja abela abeklita ani sabama musota abeklita nanima ne abana bato yo sura la na masika ka bana ban fiu billahi abaka bana sababu fura soro sala de binin di awma sasa ni ni tobe ka di bana bato ma yiri kemen ya tobe ka dama na ma ban fiu abaka bana sababu anabi be nete mogotini nda awma fu bile nete mogotini nda ma fu mogo muno be ka foko numéro de beta kuka sabali nga fayda ti jore ati jo yene do kaso lanterge kaso bi daganela to ko funa bi daganela me baranti jo iga baraki seko la nega nga baragen seko la ana kan be sababama allahumma salli ala sayyidina muhammad wa rafiu darajati wa dudu kasiful gumati muhammad ibn abdullah sallallahu alaihi wasallam